Bismillahirrahmanirrahim. I am Rai Khurram Shahzad. Today my topic is acceptance or denial of claim or oath under Article 163 यानी decision of the case on the basis of oath. आज हम डिस्कस करेंगे कि oath का इस्लामिक कंसेप्ट क्या होता है, प्रोहिबिशन इसकी इस्लामिक कंसेप्ट में क्या है, oath की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, oath की डिमांड कब पेश आती है, oath अगेंस्ट oath क्या होती है, oath बाय डिफेंडेंट क्या होती है, ट्रेबल oath क्या होती है, काइंड्स ऑफ oath क्या होती है, जैसे कि टू काइंड्स होती है, जनरल oath क्या होती है और स्पेशल oath क्या होती है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट क्या होता है ओथ के मामले में, ओथ इन इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, ओथ इन एफिडेविट में ओथ क्या होती है, विटनेस ओथ क्या होती है, कंप्लेंट ओथ क्या होती है, एविडेंटरी वैल्यू ऑफ ओथ क्या होती है, इंटरप्रिटेशन इसमें ओथ के बारे में क्या कहती है, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है ओथ के बारे में, सेंसिटिविटी ऑफ मैटर ओथ के बारे में क्या है, क्रिमिनल केस में ओथ की क्या वैल्यू होती है, डिनायल टू ओथ बाय डिफेंडेंट क्या चीज़ होती है, अपील अगेंस्ट ओन डिग्री के खिलाफ अंडर सेक्शन 96 रूल 3 CPC के तहत अपील अगेंस्ट ओन डिग्री की सूरत हाल कैसी होगी, इन सब को हम केस लॉ के साथ डिटेल के साथ बयान करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Under Article 163 of QSO is relevant, however no analogous provision was available in Evidence Act 1872. इस्लामिक कंसेप्ट क्या कहता है कि अंडर इस्लामिक लॉ केस कैन बी डिसाइडेड ऑन ओथ, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इस्लाम के साथ अटैच है, यानी इट अटैच टू अल्लाह अलमाइटी बाय ऑल मुस्लिम, देयरफॉर व्हेन दे स्वेयर बाय अल्लाह दे नेवर स्पीक्स एल्स देन ट्रूथ, यानी कि जब भी इंसान अल्लाह ताला की कसम खाता है कि उस सूरत में उससे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो झूठ भी बोल सकता है, इसलिए इसकी इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब एक पर्सन क्लेम करता है दूसरे शख्स के खिलाफ ओथ के बेस पर, हिज claim shall be sustained unless opposite person contradict his claim on oath. Article 163 जो है has been entrusted to restore Islamic spirit in evidence law of the country. इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, नीड ऑफ ओथ क्यों पेश आई, क्योंकि सिविल जो मैटर्स ख़ास तौर पर फिनेंशियल मैटर में जब कोई एविडेंस मौजूद नहीं होता तो उन सूरत में हम ओथ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें केस लाए PLB 1994 कराची 492 हेल्ड है इसका कि इन केस ऑफ विटनेस डेफिशिएंसी द काजी मस्ट एडमिनिस्ट्रेट ओथ बिफोर पासिंग ए डिग्री। इसकी डिमांड कैसे ओथ की पेश आती है, ये डिमांड ऑफ ओथ क्या होती है, जब प्लेंटिव डिमांड करता है ओथ की and the fact to be disposed on oath, court and defendant cannot demand the oath, और जबकि डिफेंडेंट जो होता है वो ओथ का डिमांड नहीं कर सकता, यानी इसमें दो चीज़ें कि प्लेंटिव ओथ की डिमांड कर सकता है जबकि डिफेंडेंट नहीं कर सकता है। ओथ अगेंस्ट ओथ क्या होती है कि ऐसी सूरत कि जब एविडेंस अवेलेबल नहीं होता, प्लेंटिव जो होता है प्लेंटिव के पास, और ही कैन सपोर्ट हिज क्लेम ओनली बाय हिज ओन ओथ, जिसकी वो सिर्फ ओथ के ज़रिए सपोर्ट कर सकता है, एंड उस सूरत में नो अदर मीन्स, इसके अलावा कोई ज़रिया नहीं होता उसके पास ओथ के लिए। इन दैट केस इफ़ द प्लेंटिव ऑफ अ केस टेक्स ओथ एंड रेस्पोंडेंट आल्सो टेक्स द ओथ, यानी जो रेस्पोंडेंट होता है डिफेंडेंट होता है वो भी ओथ दे देता है कि मैंने इसका कुछ भी नहीं देना, उस सूरत में जो प्लेंटिव्स का जो फैक्ट्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए ओथ अगेंस्ट ओथ यानी हल्फे रद्द भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, हल्फे रद्द भी कहा जाता है। 2001 MLD 965 का ये केस है जिसके हेल्थ है कि वेयर ओथ इज अगेंस्ट ओथ देन प्लेंटिव वुड फेल एवेंचुअली ओथ बाय डिफेंडेंट, कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट मौजूद हों कि इफ़ देयर आर मोर देन वन डिफेंडर्स, कि उनमें से कुछ कहें कि हम तैयार हैं ओथ देने के लिए और कुछ कहें कि हम नहीं तैयार, उस सूरत में क्या होगा कि जो ओथ
has to be proved the case against defendant. تو اس صورت میں ڈیفینڈنٹ کے خلاف کیس ثابت ہو جائے گا، کیونکہ زیادہ ڈیفینڈنٹ ہونے کی صورت کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں دینے کے لیے اوتھ. ٹرائبل اوتھ کیا ہوتی ہے کہ پاکستان میں آج کے دور میں کہ ٹرائبل جو ایریا ہیں وہاں کا اوتھ کا سسٹم دیکھا گیا ہے، جہاں جسے جرگا سسٹم کہتے ہیں. اور کائنڈس آف اوتھ، اوتھ کی دو کائنڈس ہوتی ہیں، جنرل اوتھ اور اسپیشل اوتھ. کوئی بھی این اوتھ پرووائڈیڈ انڈر آرٹیکل 163 کیو ایس او از جنرل اوتھ، کہ جو کیو ایس او انڈر آرٹیکل 162 کے ذریعے جو اوتھ لی جاتی ہے اسے جنرل اوتھ. اور اسپیشل اوتھ این اوتھ پرووائڈیڈ انڈر سیکشن 8 to 12 آف اوتھ ایکٹ 1873، یعنی اوتھ ایکٹ 1873 کے جو سیکشن ہے 8 to 12 میں جو اوتھ پائی جاتی ہے اسے اسپیشل اوتھ کہتے ہیں. اور ان میں جنرل اوتھ اور اسپیشل اوتھ میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ جہاں جنرل اوتھ از ٹیکن ویئر ان بگننگ پارٹیز ویئر ناٹ ایگریڈ ٹو ڈیسائڈ آن اوتھ، وائل اسپیشل اوتھ از ٹیکن where the parties have pre-planned to decide the case on oath. Discretion of the court are not bound to decide case on the basis of oath. Court allow the plaintiff to present his case on the basis of oath only when he has no sufficient evidence in support of his own claim. Oath in investigation. Criminal proceedings of article 163 are not applicable، نہیں ہوگا criminal proceeding میں article 163 applicable نہیں ہوگا، یعنی اوتھ applicable نہیں ہوگی. البتہ مجسٹریٹ کے پاس رجسٹریشن آف ایف آئی آر کی صورت میں ایسی سچویشن کی صورت میں اوتھ لی جاتی ہے. اوتھ ان ایفیڈیوٹ، اوتھ آن ایفیڈیوٹ از اے کائنڈ آف اسپیشل اوتھ، یعنی کہ ایفیڈیوٹ کے تحت جو اوتھ لی جاتی ہے وہ اسپیشل اوتھ میں آتی ہے. اٹ از لیگلی ویریفائڈ اینڈ ایڈمیسیبل ان کورٹ. وٹنس اوتھ جو ہوتی ہے یہ اسپیشل اوتھ میں آتی ہے. اٹ از آلسو اے کائنڈ آف اسپیشل اوتھ، یہ ایک اسپیشل اوتھ کی کائنڈ ہے. جب ایک مجسٹریٹ ریکارڈ کرتا ہے اسٹیٹمنٹ آف وٹنس کو انڈر سیکشن 164 آف CRPC shall administer oath to such witness. Witness oath is admissible in court. Complainant oath کیا ہوتی ہے کہ انڈر سیکشن 200 CRPC complainant shall be examined on oath، یعنی complainant کو oath پر examine کیا جائے گا. It is mandatory provision and lacks of complaint oath is an irregularity which may be caused under section 537 CRPC. However, where accused person appears voluntarily before a magistrate to answer a charge. Evidentiary value of oath. Evidentiary value کیا ہوتی ہے oath میں کہ oath is a kind of evidence which is made by party himself in his own favor. اس میں ایک کیس لا ہے PLD 1991 Supreme Court 383 held that the deposition in one's own favor nevertheless remains an evidence, hence oath can rightly be called as evidence. Interpretation. اس میں ایک بات یاد رکھی جائے کہ اوتھ کا جو قانون ہے اس میں انٹرپریٹیشن کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ لا ڈز ناٹ الاؤ واسٹ انٹرپریٹیشن آف دس آرٹیکل. نو ادر diametrical is allowed. Rationalization is needed. Sensitivity of issue must be considered. No penal consequence for refusal to oath. Refusal to appear an oath does not mean the failure of case. Guiding principle PLD 1990 Supreme Court 441 oath is not mockery. یعنی guiding principle کیا ہے oath کے بارے میں کہ oath is not mockery. آج میرا چونا کے روزہ ہے اس لیے sensitivity of matter 2003 MLD 131 DB. Sensitivity is attached to oath due to its sensitive and religious and internal liability.
کرمنل کیس میں اوتھ کی کیا ویلیو ہے؟ 2001 CRLJ 417 DB. In criminal cases, oath under Article 163 of QSO is inadmissible. criminal cases میں inadmissible ہوگی. Denial to oath by defendant. 1995 SCMR 1918 provision of Article 163 does not lay down what would be the consequence if the defendant does not deny the plaintiff claim on oath. Appeal against oath degree. PLD 1996 Lahore 354 decision of trial court on general oath cannot be treated as consent degree under section 96 rule 3 CPC, hence it is appealable degree. Thanks for watching.